Slantam nu bɔla tere fila nan ka ala ka ciden alayhi salatu wassalam ka buruja ka tila ka silamɛya buruja ka tila tuguni ka an ka lahɔrɔma yɔrɔw buruja. An y'a yira video tɛmɛnin na k'a fɔ n ko kolɔnbaliya lo ani karanbaliya lo ani ka to i ni kɔ ani miiribaliya lo ka sababuya kɛ n'an kɔseginna k'a filɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ko hakili la baara même n'o ma sɔn nin diinɛ nin ma. O y'a sabati k'a fɔ ko ala ka ciden alayhi salatu wassalam ani silamɛya diinɛ min n'an b'a la cɛba min nana n'a ye ni ka duɲa cɛbaw fara ɲɔgɔn kan minnu ka nɔ to ɲɛnamaya la nɔ ɲuman ka yɛlɛmani don u ka sigidakunw na a ka mɔgɔ 100 fara ɲɔgɔn kan minnu ka nɔba to a ka cɛ min ta k'a bila bɛɛ sanfɛ o le kɛla an ka cɛbagaba ye alayhi salatu wassalam Faatuma fa. An bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ ka kitabu walafutugu filɛ. Cɛ in tɔgɔ ko Michael Hart, jufulo américain no. A bɛ recherche le kɛ. A ka san 28 wala san 30 a bɛ recherche kɛla k'a bɛ cɛ 100 fara ɲɔgɔn kan minnu sela ka sigida lakanda ka ɲɛnamaya sabati n'o ka hakilina ye. Tumana min na a nana ka na sigi journalistw ɲɛfɛ lajɛnba dɔ senfɛ London, duɲa diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen nana. Chrétiens tun b'a la, juifs tun b'a la, bouddhistes tun b'a la, minnu yɛrɛ bɛ yen n'o tɛ diinɛnaw bɛɛ lajɛlen tun b'a la. A nana ka na yira k'a fɔ k'ale ye cɛ 100 min fara ɲɔgɔn kan sela ka nɔba to ɲɛnamaya la. O cɛ fɔlɔ o le bɛ an ka nabi ɲumanba ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O kɛla min kɛ mɔgɔw kabakoyala ko nin ye mun kan de ye ten. Chrétiens, juifs minnu tɛ diinɛ na o dimina dɔw ye samara ta k'a bon dɔw y'a neni nka a ye an kuntigiba Muhammad alayhi salatu wassalam mun de kama a y'a bila cɛ 100 nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ a bɛna don o la k'o ɲɛfɔ sisan. Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde. Et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les plans religieux et profanes. Ako mɔgɔw ma alu bɛ kabakoyala k'a fɔ ko nka Mamadu ta ka kɛ cɛbaw la cɛbaw ye min ka yɛlɛmaniba don sigida kunna. N bɛna kun fɔ an ɲɛna. A ko laqad ikhtartu Muhammadan fi awwal hadhihi alqa'ima. Ni ka ye nka Mamadu ta ka kɛ cɛba bɛɛ la cɛba bɛ sanfɛ. ولا بد أن يندهش لهذا الاختيار nga choisi li minkeni nga swani li minkeni abina bari mawola wa ma'ahum haqq fi dhalik wajili bifene ay barola wajuli walakinna Muhammadan alayhi salam nga mamadu mi net islam ay ni mekumana kan wali insan fi tarikh tarikhu kono alile kala mogoye najaha najahan mutlaqan ala ka bɛn a sema fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala mustawa dini wa dunyawi dunya ani kiyama wa huwa qad da'a ila al-islam aka mɔgɔw wele ka taa silamɛya ma wa nasharahu ka silamɛya jɛnsɛn ka wahidin min a'zami diyanat diinaba minnu bɛ dunya kɔnɔ silamɛya bɛ kɔnte o dɔ la siyasiyan a sela ka silamɛya jɛnsɛn politiki ta bolo kan wa askariyan ani ka kɛlɛcɛw labɛn ka silamɛya dɛmɛ wa diiniyan ani ka diinɛ dɔ sigi sen kan min b'a adamadenw ka ɲɛnamaya labɛn. Wa ba'da 13 qarnan min wafatihi a sa kɔfɛ san 1300 fa inna athara Muhammad ma yazalu qawiyan mutajaddidan. A sa kɔfɛ san 1300 a nɔ hali bi fanga b'a la a bɛ kulakulayala waati bɛɛ. Wa akthar haula alladhina ikhtartuhum ay mɔgɔ minnu ta fɛnɛ ka olu bila ni qa'imana ay cɛba minnu fɛnɛ ta k'a bila ni kitabu kɔnɔ. Ikhtartuhum qad wulidu wa nasha'u fi marakizin hadariya olu wulila yɔrɔ minnu la jamanabaw le tun i n'a fɔ Aristo o n'a ɲɔgɔnna ninnu wa min mutahaddirati siyasiyan wa fikriyan illa Muhammadan nka Mamadu wulila yɔrɔ min na a wulila dingara min na o tun tɛ yɔrɔ ye k'a fɔ k'an b'a fɔ ko jamana kunun n'o tun nɔ a wolola nanzara san 500 ani san 70 a wolola dingara min na fɛnɛ tuguni a wolola Makane janub shibhul jaziratul arabiya
في منطقة متخلفة من العالم القديم أولا دينغرامنا أموت مي دينغراتك وكوفي فين بلا جنة بعيد عن مراكز التجارة والحضارة والثقافة والفن وقد مات أبوه وهو لم يخرج بعد إلى الوجود أولا يرمنا يرولو يرمي نيلون تنتي دينغرا منا موت كنونته mɔgɔ t'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko sanni feere yɔrɔ la tun k'a fɔ ko mɔgɔw tun bɛ taa sanni kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen a wolola tuguni ka sɔrɔ a fa sala ka sɔrɔ a ma na diɲɛ kɔnɔ ban wa ummuhu a n'a ba wa huwa fi sadisati min umrihi ka taa san 6 la wa kanat nasha'atuhu fi dhurufin mutawadi'a a wolola yɔrɔ min na fɛnɛ a y'a ɲɛnamaya tun ma bɛn nɔ wa kana la yaqra'u wa la yaktub a tun tɛ kalan kɛ a tun tɛ sɛbɛnni kɛ ولم يتحسن وضعه المادي نفلت نتابر فينا إلا في 25 من عمره فاسم لورو عندما تزوج أرملة غنية فاكن ينكو كافرياتو مسدفرو سيتو موي نوي أنبا خديجة ولما قارب 40 من عمره تمنمنا بنا سيسان بيناني كانت هناك أدلة كثيرة على أنه ذو شخصية فذ بين الناس يعني نفسي سامبيناني دلو يشامن تمي مما يراك فوكو مغلو أني توتي كلين كوالي شامنا لنا يتبولوكا وكان أكثر العرب في ذلك الوقت وثنيين عربو شامات ينجو لولي واتلا يعبدون الأصنام وبيجوا لبتو وكان يسكن مكة عدد قليل من اليهود والنصارى نظروني يوديم نوت مشي مكان وات لو لوتون غدو مشا وكان محمد صلى الله عليه وسلم على علم بهاتين الديانتين وملتون الله فكو دينار فلابي نو يهودياي النصراي وفي 40 من عمره أسان بيناني امتلأ قلبه إيمانا من يثبت لا أتسكنا كأتسكنا بو بأن الله واحد أحد كفوك علي كليني وأن وحيا ينزل عليه من السماء كفوكو وحيد بنا جيسانا عليك وأن الله قد اصطفاه على كاسواندي ليحمل رسالة سامية إلى الناس كاتي أدم دوما نيتي لكاندوي وأمضى محمد صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يدعو لدينه الجديد أكاسان سبكي أبو مغول كتاك الدين كلما بين أهله وعدد قليل من الناس أكاسمو أني مقدما دو وفي عام 613 ميلادية ننظر 105 مورون تنسبة أذن الله لمحمد على جينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجاهر بالدعوة إلى الدين الجديد كايبو أبي مغول لك الدين كلما أياك بكا فتحول قليلون إلى الإسلام مغدوني ألوية لمناك كإسلامي وفي عام 622 نزل 105 موروني ساموان فلا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة محمد فاجلا كهجرة كتا مدينة وهي تقع على مدى 200 كيلومتر من مكة المكرمة في ليبرون ندوني كسبب يك مدينة ni makanche kilo keme nani no wala kilo keme saba ni bikon dondoni me afila ronna وفي المدينة المنورة على كاتدين سنكو مدينة اكتسب الإسلام مزيدا إسلام يعني نكنا فنصر مغون ندوك شيئا واكتسب رسوله عددا كبيرا من الأنصار من نكون نفرك كدمه وكانت الهجرة إلى المدينة المنورة نقطة تحول في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كدين تعني مدينة ولك لسببيك اسلام يا يري لما قبل بلون مكة وإذا كان الذين تبعوه في مكة قليلين مغم نغتقلاكم مكة ولغتنغدو فإن الذين ناصروه في المدينة كانوا كثيرين من يادنا مدينة ولغتنغشا وبسرعة اكتسب الرسول والإسلام قوة وكلامك درون سلام يكا فنغصره على كاتشدين كفنغصره وأعمق أثرا في قلوب الناس أكلا سببك دمغود سكنا وفي السنوات التالية سون نتغنغونا سيسا تزايد عدد المهاجرين ما كاش مبولا ما كان كتا مدينة كتا فرا مدينة كوكا على نيني ما كان كافري شماني ولونا نكنا اسلاميا إذا منتمي
ala ka ciden ni kafiru cɛ wantahad كل هذه المعارك وكل بلاد نانا ban في سنة 630 ميلادية نزل سنة كما ورو أنيسان بسبا وقبل وفاته بسنتين ونصف يعني على كتيرين فاتو سانفلان تلان كرشما نانا كان دو اسلام يالا وكان البدو من سكان شبه الجزيرة مشهور برسكون عرب وتمي نوت لونته ولو نانا كان لون ممزقين أيضا بمباليا متمون نيونتي أنتلاك أوكي فوكا بون نيونتي مالا سوريا بلوما أكودي ولكن الرسول استطاع لأول مرة في التاريخ على كاتشين عليه الصلاة والسلام أسلا تاريخ كونو بالإيمان نيل من يي وأن يهديهم جميعا بالدعوة إلى الإله كبلا جني كلا كندا أكنكو كولي كتا ألما وكفى أكوكو جما فتنة من غبي نسلما ونوتنو نوتنو برسكونا عربو يه لمن يأكوس وكا فنغصرو وكا كيلوكي نسلما يأي كابوشيبو الجزيرة العربية لا كتاسفو مصر كتاسفو برسي جمانا وكا أدامنا وبواتي فوبي إسلامي كلا كدوانا بو فسلامو سلامو مليار كو ni ko sigena ka nu ka kuma la me iba ye jufulo islamo te mais nous we recherche leke o ba nyanyini o ba lo fene ka fo mi e chwen mi te chwen ono ya kafriya o be kuma lonne nga on ka yoro masa nu tay ni ni an burujali lonte kalanti o ba fo mkala ka fo ko ala côté chwen korna côté chwen ko fakoro uta ko le chwen est-ce que mo be se ka fakoro uta ani fem bola ala yoro yoro ki bola nyoma wa jama mi sigile be nu e kamiti udi iro ure ka nyefoli la iro kuma chama make keleni jango mo mi te ko kono iro nyami mbadi do donc fankani ko ni nyefo mo wiye mali don ka fam femi ndi kamiti te sectier kamiti te dinayi ola sisan ni fem te dinaye koni no logo ka fo ko be dina kele mo ma ka fo la ka fo ki be dimi ka sababu yake dina o bola ala yoroli kamitiya bela jen ma kalama ka fo hakil na miri dolo asigin no fem kan o le be rasisiyayi ka yira ka fo ko farafun torola farafun majati ame wuli ka farafun sankorota ka sɔrɔ fɛn min bɛ se ka farafinya sankɔrɔta ka farafinya bɔ nɔgɔ la o le bɛ diina ani kalan ye diina ani kalan o le kɛra sababu ye ka arabuw yɛrɛ bɔ burusi kɔnɔya la ka arabuw bɔ kɔfɛ k'o bila ɲɛfɛ. Georges Bernard Shaw a dit: il fut de loin l'homme le plus remarquable qui ait jamais existé sur cette terre. Il prêcha une religion, fonda un État, bâtit une nation, établit un code moral, initia de nombreuses réformes sociales et politiques, fit naître une société solide et dynamique qui personnifia ses enseignements en les mettant tous en pratique et qui révolutionna tous les domaines de la pensée et de l'action humaine d'alors, de jadis et des temps à venir. James Michener a dit: de ce que nous connaissons de sa vie, nous savons que Mohammed ne savait ni lire ni écrire, mais il commença à dicter des mots qui lui étaient inspirés et qui allaient bientôt transformer une grande partie du globe par le verset « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Sur tous les plans, Mohammed était un esprit éminemment pratique. Jules Masserman, dans un article intitulé « Où sont les leaders ?», a conclu en disant « Peut-être le plus grand leader de tous les temps est Mohammed ». Voltaire a déclaré: j'ai dit reconnaître Mohammed comme étant un grand homme. Rien n'est plus impie, dites-vous. Je vous répondrai que ce n'est pas de ma faute si ce petit homme a changé la face d'une partie du monde, s'il a gagné des batailles contre des armées 10 fois plus nombreuses que les siennes, s'il a fait trembler l'Empire romain, s'il a donné les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé, et s'il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Il a également dit: ce fut certainement un très grand homme et qui forma de grands hommes.
Il fallait qu'il fût martyr ou conquérant, il n'y avait pas de milieu. Il vainquit toujours, et toutes ses victoires furent remportées par le petit nombre sur le grand. Conquérant, législateur, monarque et pontife, il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes. Voltaire a également dit « Le plus grand changement que l'opinion ait produit sur notre globe fut l'établissement de la religion de Mohammed. Il faut avouer qu'il retira presque toute l'Asie de l'idolâtrie. Il enseigna l'unité de Dieu. Il déclamait avec force contre ceux qui lui donnent des associés. Chez lui, l'usure avec les étrangers est défendue, l'aumône ordonnée, la prière est d'une nécessité absolue. La résignation au décret éternel est le grand mobile de tout. Il était bien difficile qu'une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre. Dans nos siècles de barbarie et d'ignorance qui suivirent la décadence et le déchirement de l'Empire romain, nous reçûmes presque tout des Arabes, astronomie, chimie, médecine. Et il a également écrit « Il y a je ne sais quoi dans ce Mohammed qui impose ». Gustave Le Bon a dit « S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mohammed fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. » Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre, mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. Il a également écrit « Mohammed a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément des Arabes de son temps. Il n'a dû son empire qu'à sa supériorité. La religion prêchée par lui a été un immense bienfait pour les races qui l'ont adoptée. » Gandhi a dit « De tous les autres dirigeants de ce monde, aucun ne put combiner autant de qualités diverses et à un degré de perfection aussi impressionnant que Mohammed. »